Kain si Tiana. Oh, sige. Oh. Malakas ka kumain. Sige. Sige nga. Kain ka kita. Open mouth. Pakita mo nga kung paano ka kumain ng malakas na malakas. Open mouth. Wow. Pakita mo kung paano ka subo. Kain. Subo. Lakas kumain si Tiana. Gusto niya mag-big Oh, girl mama, na. papa, Wow. laking kumain. Laking wow, laking Sarap yan. Sarap. Ah. Ano kain niya, oh? Chocolate. Wow, lakas siya kumain. Kat mami kami kain. Atiki. Pampalasa lang yan. Atiki. Pampalasa. Oh, atiki. Kuya. Kuya Kian din, no? Lakas kumain. Daddy. Bakit ako, Daddy, oh? Si Kuya Kian, malakas Oh, kumain. kuya. Kain si kuya, bebe. Sanya. Wow. Bebe. Wow. Lakas. Oh, kaya na ulit. Oh, subo kasi tingnan ni Papa, Mama, subo mo. Pakita mo lang. Oh, wala na, empty na mouth mo. Okay, subo isa. Okay, subo isa. Eat one more. Ate. Okay, eat one more. Wow, lakas kumain si Tiana. Sarap ba to? Bebe, open mouth kasi tingnan ni Papa. Wow. Tingnan Papa. Ay, Tingnan marunong Papa. ka, marunong ka. Papa. Oh, Wow. tingnan Papa. Tingin si Papa. Eat. Big. Wow! Very big. Okay, sige, say bye-bye na. Bye-bye. Ingat. Love you.